Number 18, Dinerecho. Pasok. 2 points. Number 18. Three, two, sa inyo yung bola. Kulang daw po isa, phase 2. Kulang daw po isa. Number 3, number 3, Hinibol, pinasakay, Mariano, pinasakay Jaba, kuha ni number 23, Hinibol, tinira, pasok yan! Pasakay number 34, tinakbo ni number 34, papasok ba yan? Hindi! Number 13, makuha niya ulit, napakalupit mo, number 18. Yan. Tinatakbo niya. Oh, outside. Bola ng phase 2. Ay, bola daw ng phase 1. Number 33, nasakay ang bola ng dribble. Pinasakay Jaba. Sablay. Number 33, Sablay. Number 2, dribble. Binangga niya lahat. Number, sino ba? Jaba na sa kanyang bola. Dribble. Eh mga po, napakalupit. Nakuha ni Kimboy. Ayan na. Sinaya. Oh, John Ball. Number, phase 2 pala. Phase 2 ball. Sa inyong bola. Dribble, pinasakay number 2. Nakuha ni number 23. Ano na nga po? Dribble, binigay kay number 18. Saburay. Outside, grabe yun. Rodman. Tinakbo, pakalupit ko, Mariano. Saburay. Number 2, dribble, kuha ulit si number 7. Number 18, pinasa, up, kuha ni Jimboy. Jimboy, pinasa niya, pinira, Sablay. Number 2, number 6, pinasa na wala, up, Jimboy, kuha ulit. Clock violation. Phase 2 sa inyo yung bola. Yan. Number 23, kanina yung papasa. Pinasa sa alaban. Number 27, pinasa kay number 18. Tinakbo na nga, ayun na nga po. Sablay. Mariano. Yan na. Kuha ni number 23, kuha ni number 18. Outside. Number 23. Pinasa kay number 11. Yan ang board nyo. Tawang-tawa. Number 11, pinasa kay number 16. Shot clock violation. Phase 2, bola nyo. Phase 2. Uy, kulang phase 2. Jarvis, lalaro ko dito. Project Libro, ano yung kain? Number 2, pinasa kay number 16, pinasa kay number, ay, 2. Oh, bola, number 24. Ang lupit mo para tipo di Brian. Sorry. Phase 1. Number 15, pinasa kay number 23. Number 23. Sablay. Number 11. Sablay. Sino ba? Number 11. Sablay. Number 23. Kanina na kaya ba? Sino? Sablay. Okay, go ulit number 15. Sablay. Go ulit number 23.
Sa tulay. Oh, wala ulit. 10 to shoot. Tama. Ay. Sino yun? Number 15, kuha ang bola. Tinira. Sa tulay. Number 11. Sa tulay. Oh my God. Number 11. Sa tulay. Number 18. Grabe. Number 10. Tinrigan. Grabe na yung nagkagawa. Mariano. Wait. Outside. Ang lupit niyan, guys. Hiningal ako dun, ha. Number 23. Tinasakay number 11. Tinatakbo na number 11. Number 11. Wait. Kuha ni number 2. Number 11 ulit. Napagod mo, number 11. Number 15, buhay bola. Grabe din ang ganahan. Number 23. Number 23. Sablay. Oh, number 15, buhay bola. Sablay ulit. Number 23. Pasok yan. Ang galing ko, number 23. Number 22, pinasakay. Number 23, kuha na ulit. Sablay. Number 11, kinuha yung bola. Number 23, nasa kanya ulit ang kanyang momento. Number 23, pinasakay number 15. Sablay. Number 11. Number 11, pinasakay. Number 07, Sablay. Number 2, nakawala. Eh na, dinidribble na. Oh, pinasa na lang. Mariano! Mariano! Sabi, ay, sabay ka lang. Number 11. Face to ball. Oy, timer. Number 11. Kuhain bola. Bakit ba? Hindi. Sablay. Number 16. Kinuha yung bola. Pinasa kay number 23. Number 23. Sablay. Nakabahas yun. Number 2. Number 2. Number 2. Problem. Pasa kay number 16. Number 16. Sablay. Pinasa kay number 15. Ayan na. Ayan na. Parang nagkakawan. Ay, nagkakawan ng kadera. Gabal. Face to ball. Face to ball. Kailangan din ang ito, guys. Dito lang daw po. Dito lang daw po. Dito lang daw po. Para ba na maabot yung mga sigiting. Face to ball sa inyo yung bola. Face to. Kulit mo. Number 16. Para ang sinapalit. Unang dali pa sa inyong bola. Number 24. Kanina na kayo pasok. Pinasa niya kay Mariano.